Om Sai Ram. Let's meditate today on the glorious form of the Lord, who is in the form of light in front of us. As we meditate, let's bring the body, the senses, and mind under control. To bring our body under control, let's sit straight with both hands resting on our knees and bringing the thumb and index finger together, symbolizing our union with the Lord. Observe your breath, and as you do, repeat the words So Hum in your mind. As you fill your lungs with air, breathe in the word So, and then breathe out Hum, reminding you of its meaning, God I am. Now, visualize a lit candle in front of you with a gentle flame. Look on the flame steadily for some time. Now close your eyes and try to feel the flame inside you, between your eyebrows. Let the flame slide down into the lotus of your heart. As it enters the heart, imagine that the petals of this lotus unfold one by one, bathing every thought, feeling, and emotion in the light, and removing darkness from them. There is no space for darkness to hide. Imagine the light becoming wider, bigger, and brighter. Let it pervade your hands. Now you can never indulge in dark, suspicious, and wicked activities. These hands have become instruments of light and love. Move the flame slowly down to your feet. This light shines bright in your feet, ensuring that they take you to good places. Let the flame rise up and fill your stomach with this divine light. The light moves over and fills your back and your shoulders. Now, your body is filled with light, which gets brighter and brighter. Take this light to your eyes. As this flame shines bright in your eyes, you will see only what is good. Slowly, take the light to both of your ears
and purify them, so that they hear only what is good. Take this light further to the region of your mouth and keep it on your tongue, and be blessed to always speak the truth. And finally, bring this light up to your head. There, the light transforms into a crown, enshrining and covering the head. Let your head be soaked with light, allowing all negative thoughts to flee. Imagine this light in you intensify. Let it shine all around you, and let it spread from you in ever-widening circles. Imagine this flame burning bright within all the members of your family. Imagine this flame burning bright in your neighbors, in the people of your locality, and in your friends and relations. Imagine this flame enveloping your enemies, all strangers, trees, animals, birds, the entire world. Stay in this moment and enjoy the beautiful light permeate the world with love. God, in whichever form you favor, is now no different to this all-pervasive light. This light is God. God is light. Now, when you're ready, slowly open your eyes and enjoy the bliss. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। Loving salutations from Banu Iyer of Satya Sai Center of Campbelltown on this auspicious occasion of the advent of Shirdi Sai Baba. I run and manifest myself to him who so lovingly calls me, said Shirdi Sai Baba. My calling came about 35 years ago. It was sometime in 1985 when I came into contact with a guide and guru through whom Shirdi Sai Baba took me under his wings, and then no looking back, nor has he ever left my side. The life of Shirdi Sai Baba is as wide and deep as an infinite ocean, and all can dive deep into the same and take out precious gems of knowledge and devotion. Every word of his is a word of wisdom.
To me, his teachings are encompassed in these two words that are etched in my mind, Shraddha and Saburi, that is faith and patience. Over the years, I have come to understand life will throw problems at every walk. If I win over the inner enemies such as anger and fear with faith and patience, I can emerge unscathed. But if I be unconscious of or engage with, I can get caught in the eddy of life, I mean the Bhava Sagar. One of the teaching of Shirdi Sai Baba that I constantly contemplate on is, he said Ram and Rahim are one, and that one is within the self. Often I have wondered, how can I realize that self? He has answered with a simple explanation that self-realization is possible only when there is a prior act of grinding of all our impulses, desires and ahamkara, that is ego, which is so subtle and difficult to get rid of. Our beloved Swami Sri Satya Sai Baba has also said, desire is a storm, greed is a whirlpool, pride is a precipice, attachment is an avalanche, and egoism is a volcano. Keep these things away. How do we imbibe this in our life? Sarvada sarvakaleshu sarvatra harichintanam, meaning one should meditate upon the Lord always at all times and in all places. Any sadhana such as yoga, yajna, dhyana and dharana, that is sacrifice, meditation and concentration, may be difficult to practice. But singing and hearing the stories and the glory of the Lord is the easiest. The listening and singing of these stories will ultimately lead us to self-realization. Let us all take to this simple sadhana to sing and meditate upon His glory. Bow to Sri Sai, peace be to all. Sai Ram. अंबिका तनया गजानना अंबिका तनया गजानना अंबिका तनया गजानना अंबिका तनया गजानना गजवदना गणनाथ गजानना गजवदना गणनाथ गजानना गजवदना गणनाथ गजानना गजवदना गणनाथ गजानना पाहि गणेशा विनायका पाहि गणेशा गणेशा विनायका पाहि गणेशा विनायका त्रिभुवन पालक मंगलदायक त्रिभुवन पालक मंगलदायक त्रिभुवन पालक मंगलदायक त्रिभुवन
गणेशा विनायका पाहि गणेशा विनायका पाहि गणेशा विनायका पाहि गणेशा विनायका अंबिका तनया गजानना अंबिकतनया गजानना गजवदना गणनाथ गजानना गजवदना गणनाथ गजानना पाहि गणेशा विनायका पाहि गणेशा विनायका त्रिभुवन पालक मंगलदायक त्रिभुवन पालक मंगलदायक विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक पाहि गणेशा विनायका 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 अंबिका तनया गजानना गुरुवरना पावनना गुरुवरना पावनना गुरुवरना पावनना गुरुवरना पावनना सतगुरु नाम गुरु नानक नाम 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 गुरुवर नाम पावन नाम गुरुवरना पावन नाम गुरुवर नाम पावन नाम
गुरुवर नाम पावन नाम। जय जगदीश हरे, जय गोविंद हरे। जय गोविंद हरे,
विद्यादायिनी अन्नपूर्णा माता जय देवी भारती विद्यादायिनी अन्नपूर्णा माता जय जगदीश हरे जय गोविंद हरे साई कन्हैया 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 पार करो मेरी जीवन नैया पार करो
हृदय निवासी साई कन्हैया, हृदय निवासी साई कन्हैया, हृदय निवासी साई कन्हैया, हृदय निवासी साई कन्हैया, पार करो मेरी जीवन नैया, 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 साई कन्हैया, साई कन्हैया, साई कन्हैया, साई कन्हैया, पार करो मेरी जीवन नैया, पार करो मेरी जीवन नैया, तुम हो मेरे माँ बाप भैया, हो मेरे माँ बाप भैया, हृदय निवासी कृष्ण कन्हैया, हृदय निवासी कृष्ण कन्हैया, हृदय निवासी साई कन्हैया, हृदय निवासी साई कन्हैया, पार करो मेरी जीवन नैया, 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 साई कन्हैया, साई कन्हैया। साई भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, साई नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, प्रेम भक्ति बिना उधार नहीं, प्रेम भक्ति बिना उधार नहीं, गुरु सेव बिना निर्वाण 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 नहीं, सारे भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान
साईनाथ बिना परमात्मा नहीं। साईनाथ बिना परमात्मा नहीं। साई भजन बिना सुख शांति नहीं। साई नाम बिना आनंद नहीं। भक्ति बिना उद्धार नहीं। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं। साई भजन बिना सुख शांति नहीं। साई भजन बिना सुख शांति नहीं। जब ध्यान बिना संयोग नहीं। ध्यान बिना संयोग नहीं। प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं। प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं। धर्म बिना सत्कर्म नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। साई नाम बिना परमात्मा 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 नहीं। साई भजन बिना सुख शांति नहीं। साई बाबा प्रणाम। साई बाबा प्रणाम। साई बाबा प्रणाम। साई बाबा प्रणाम। शिरडी बाबा प्रणाम। शिरडी बाबा प्रणाम। शिरडी बाबा प्रणाम। शिरडी बाबा प्रणाम। ओ मेरे आत्मा राम। ओ मेरे आत्मा राम। ओ मेरे आत्मा राम। ओ मेरे आत्मा राम। ले लो मेरे प्रणाम। ले लो मेरे प्रणाम। साई ले लो मेरे प्रणाम। साई ले लो मेरे प्रणाम। ईश्वर अल्लाह राम। ईश्वर अल्लाह राम। ईश्वर अल्लाह राम। ईश्वर अल्लाह राम। सबके प्रभु साई राम। सबके प्रभु साई राम। सबके प्रभु साई राम। सबके प्रभु साई राम। पूर्ण करो मेरे काम। पूर्ण करो मेरे काम। पूर्ण करो मेरे काम। पूर्ण करो मेरे काम। हे परम शांति प्रिय राम। 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 साई बाबा प्रणाम। साई बाबा प्रणाम। शिरडी बाबा प्रणाम। शिरडी
साई राम, सबके प्रभु साई राम, पूर्ण करो मेरे काम, पूर्ण करो मेरे काम। हे परम शांति प्रिय राम, हे परम शांति प्रिय राम, हे परम शांति प्रिय राम, हे परम शांति प्रिय राम। साई बाबा प्रणाम। हे साई जगन्नाथा, 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 हे साई जगन्नाथा। दीन बंधु साईनाथा, करुणा सिंधु जगन्नाथा, दीन बंधु साईनाथा, करुणा सिंधु जगन्नाथा, दीन बंधु साईनाथा, करुणा सिंधु जगन्नाथा, दीन बंधु साईनाथा, करुणा सिंधु जगन्नाथा। हे साई जगन्नाथा, 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 हे शिरडी जगन्नाथा, हे परती जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे शिरडी जगन्नाथा, हे परती जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे शिरडी जगन्नाथा, हे परती जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे शिरडी जगन्नाथा, हे परती जगन्नाथा, हे साई 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 जगन्नाथा। दीन बंधु साईनाथा, करुणा सिंधु जगन्नाथा, दीन बंधु साईनाथा, करुणा सिंधु जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे शिरडी जगन्नाथा, हे परती जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे शिरडी जगन्नाथा, हे परती जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे शिरडी जगन्नाथा, हे परती जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे शिरडी जगन्नाथा, हे परती जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे साई जगन्नाथा, हे
साई जगन्नाथा। शिरडी साई द्वारकमाई प्रशांति वासी साई राम। 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 साई राम साई राम एक नाम सुंदर नाम। 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 शिरडी साई द्वारकमाई प्रशांति वासी साई राम। शिरडी साई द्वारकमाई प्रशांति वासी साई राम। अल्लाह ईश्वर साई राम। ईश्वर साई राम। अल्लाह ईश्वर साई राम। ईश्वर साई राम। परतिपुरी के हे भगवान। पुरी के हे भगवान। परतिपुरी के हे भगवान। पुरी के हे भगवान। दया करो कृपा करो रक्षा करो 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 हे भगवान। शिरडी साई द्वारकमाई प्रशांति वासी साई राम। शिरडी साई द्वारकमाई प्रशांति वासी साई राम। साई राम एक नाम सुंदर नाम। साई राम एक नाम सुंदर नाम। अल्लाह ईश्वर साई राम। ईश्वर साई राम। परतिपुरी के हे भगवान। पुरी के हे भगवान। दया करो कृपा करो रक्षा करो 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 हे भगवान। शिरडी साई द्वारकमाई प्रशांति वासी साई राम। తరువాత మెజిస్ట్రేట్ కేసు ఒకటి వచ్చింది బాబా పైన. After some time, there was a case hoisted on Swami. సాయిబాబా విట్నెస్ చెప్పాలి. Sai Baba should offer witness. ఏ విధంగా చెప్పాలి What is the witness which he has to give? అనగా, కొంతమంది దొంగలు Some thieves, శ్రీమంతుని ఇంట్లో దొంగతనం గావించి they have, వాటిని అపహరించి తీసుకుని పోతున్నారు. they have thieved things from a wealthy person and they were carrying away. అప్పుడు When this was happening, పహల్గామ్ లోపల పోలీసులు పట్టుకున్నారు. police caught these thieves in Pahalgam.
ఇవి ఎక్కడ నీకు చిక్కాయి అని చెప్పేటప్పటికి వారు భయపడిపోయి అదిగో ఒక ఫకీర్ ఉన్నాడు ఆయన మాకు ఇచ్చాడు అని చెప్పారు. When the police asked them, from where did you get? They were fear stricken. They said, Fakir gave us. Out of fear they ఎవరు ఆ said. ఫకీర్ అని వచ్చారు. వెతుకుతూ వస్తే ఇతనే. The police asked them to show the Fakir. When they came, it was this Fakir they showed. అడిగారు, ఫకీర్ మీరు ఇచ్చారా అతనికి అన్నాడు. The police asked him, Fakir, did you give this jewelry to him? ఇచ్చాను అన్నాడు. Yes, I give. మీరు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు? From where did you get this? అన్ని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, ఇవి అక్కడి నుంచినే వచ్చాయి అన్నాడు. These things have come from the very source from which everything comes. మీకు ఇచ్చిండేది ఎవరు? Who gave you? మీకు ఇచ్చిండేది నేనే. ఈ విధంగా కొంచెం అయోమయ స్థితిలో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు బాబా. He gave such answers which are vague and mysterious, which could not be understood by police. ఎవరు ఈ పోలీస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేదు. Police could not understand. ఇదంతా the meaning. ప్రాకృతమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నారు. They were all in the worldly plane. బాబాది పారమాత్రిక స్థితి. Baba was always in దానిని paramount అర్థం plane. చేసుకోవాలంటే ప్రాకృతికి ఏమాత్రం అర్థం కాదు. The worldly people can never understand Baba from that state. కనుక అందరికీ నేనే ఇచ్చినటువంటిది. నేను లేకపోతే ఎవరు తీసుకోగలరు, ఎవరు సంపాదించగలరు? I have given to everyone. If I have not given, whoever can earn. I alone have given to everything to everyone. సరే ఇతని దగ్గర ఏదో మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదన్నారు, తిరిగిపోయారు. మేజిస్ట్రేట్ కింద ఒక రిపోర్ట్ రాశారు. The police felt no use talking to him and they wanted to report to magistrate, అక్కడ file a నుంచి case. సమన్స్ వచ్చాయి. From magistrate, the summons came. ఈ సమన్స్ వచ్చేటప్పటికి బాబా పోవాలి. When the summons came, Baba had to go there. చాందూబాయి పటేల్ బాబాని పంపడానికి ఇష్టం లేదు. Chandubai Patel was not ready to send Baba. ఏదో మేజిస్ట్రేట్ కింద ఇంకా మిగతా హయ్యర్ ఐదుగురుల దగ్గర మాట్లాడేసేసి కమిషన్ వేశారు అక్కడికి. He talked to magistrate and people at the higher level and a commission was sent to Sirdi. అక్కడికి వచ్చి వారు మాట్లాడే సమయం లోపల విట్నెస్, మీ తండ్రి పేరేమి? When the commission came, they began putting the questions, said, who is your father? What is the name of your father? బాబా. Swami said, Baba. బాబా మీన్స్ తండ్రి అంటే బాబానే. Baba means father alone. కనుక మీ తండ్రి పేరేమిటి? బాబా. What is the name of your father? Baba is the name. ఏ మతం మీది? To which religion do you belong? దైవమతము. The religion of God. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? From where did you come? ఆత్మ నుంచి వచ్చాను. From Atma I have come. నీ కులమేమిటి? To which caste do you belong? దివ్యమైన కులము. The caste of ఈ divinity. విధంగా చెప్తూ వచ్చాడు. He began answering. on అందువల్లనే that line. అక్కడ అయ్యే బాబా సాయి అని మహానస్పతి అన్నాడు. ఇక్కడ తన తండ్రి పేరేం పేరంటే బాబా అన్నాడు. కాబట్టి సాయి బాబా ఈ రెండు చేరి సాయి బాబా అని పేరు అయిపోయింది. Mahalaspati welcomed Swami as Sai. Baba in the answers referred to himself as Baba. Putting these two together, the name Sai ఎవరికి Baba కూడా has come. సాయిబాబా అనేటువంటి ఎప్పుడు పుట్టాడు, ఎవరు పెట్టారు, ఎవరు ఏమికి తెలియదు. When he was born, where he got this name Sai Baba, no one knows. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शिवजना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपगाना ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवము మరియంతయు నీవే స్వామి మరియంతయు నీవే నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నవ్యేదాశయన ఓం జయ జగదీశ హరే సాయి మహాదేవ సత్య సాయి మహాదేవ మంగళారతి
गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्ति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।